Amos 3. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang aku tuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the wolf family which I brought up from the land of Egypt, saying, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. You only have I know of all the families of the earth, therefore I will punish you for all your iniquities. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Can two walk together except they be agreed? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapatkan mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Will a lion roar in the forest when there is no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Can a bird fall in snare upon the earth where no game is for him? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Shall a trump be below in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city and the Lord hath not done it? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya pada hamba-hambanya, para nabi. Surely the Lord God will do nothing, but he revealed his secret unto his servant the prophet. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? The lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Siarkanlah di dalam puri di Asyur dan di dalam puri di tanah Mesir, serta katakan, berkumpullah di gunung-gunung dekat Samaria, dan pandanglah kekacauan besar yang ada di tengah-tengahnya, dan pemerasan yang ada di kota itu. Publish in the palace of Ashdod, and in the place in the land of Egypt, and say, assemble yourself upon the mountain of Samaria, and behold the great tumults in the midst thereof, and the oppressed in the midst thereof. Mereka tidak tahu berbuat jujur, firman Tuhan. Mereka itu yang menimbun kekerasan dan aniaya di dalam purinya. For they know not to do right, said the Lord, who store up violence and robbery in their palace. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, musuh akan ada di sekeliling negeri, kekuatanmu akan ditanggalkannya daripadamu, dan purimu akan dijarahi. Therefore, thus saith the Lord God, an adversary there shall be even round about the land, and he shall bring down thy strength from thee, and thy place shall be spoiled. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa
2 tulang betis atau potongan telinga. Demi orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Thus saith the Lord, as the Spirit take out of the mouth of the lion 2 legs, or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out that dwell in Samaria, in the corner of a bit, and in Damascus in a judge. Dengarlah dan peringatkanlah kaum keturunan Yakub, demikianlah firman Tuhan Allah, Allah semesta alam. Ye hear ye and testify in the house of Jacob, saith the Lord God and the God of hosts, bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatannya yang jahat, aku akan melakukan hukum Mezbah Betel sehingga tanduk-tanduk Mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. That in the day that I shall visit the transgression of Israel upon him, I will also visit the altars of Bethel, and the hearts of the altars shall be cut off and fall to the ground. Aku akan merobohkan balai musim dingin beserta balai musim panas. Hancurlah rumah-rumah gading dan habislah rumah-rumah gedang. Demikianlah firman Tuhan, and I will smite the winter house with the summer house, and the house of Euphoris shall perish, and the great house shall have an end, saith the Lord.